हेलो पिलामाने वेलकम करछि मु हम प्लेटफॉर्म मु क्लासरूम को तो ए चैनल रे हमरो तुम माने ऑलरेडी बहुत पिला जोड़ी ही जाइथिबणी। तो फर्स्ट चैप्टर देखि सारथिबो भाबुची साइंस रे फर्स्ट चैप्टर जोटा हमें डिस्कशन करछे द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ठीक अछि। तो एबे हमें मूव करिबा सेकंड चैप्टर को। तो फर्स्ट चैप्टर रे सेमते किछि क्वेश्चंस भी नथिला ला। तो एबे हमें सेकंड चैप्टर रे देखिबा कोन ना आमो दुनिया रे जेमति तमे तम सांग मानक भितर भी डिफरेंसेस देखुछ तुमर देश रे भी आमर विभिन्न प्रकार खाद्य विभिन्न प्रकार धर्म विभिन्न प्रकार जाति विभिन्न प्रकार कौन अच्छी संस्कृति मध्य अच्छी। तो ये जो विभिन्नता को नहीं आम जोड़ी ही अच्छे सेमती आम जीव जगत रे मध्य पिला माने बहुत सारा वैरायटी देखिबा मिलिबो। तो यही जो वैरायटी केते प्रकार कौन कौन देखिबा मिलुची से सब को समराइज करी आमे चैप्टर 2 को एंट्री करिबा जा नाम होची पिला माने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को जीवा आगरु हमर ऑलरेडी हम जो चैनल रे हमें अच्छे मो क्लासरूम एटा तो हमर यूट्यूब रे तुम माने पढुचो ता छडा तुम माननको पई एक्सपर्ट टीचर ता सहित लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग क्लासेस आउ नोट्स मध्ये दिया हबो ता सहित तुम परफॉर्मेंस को टेस्ट करिया पई वीकली टेस्ट मध्ये हबो पूरा सिलेबस हम सहित तुम पढिबो आ रिवीजन मध्ये हबो। तो एई सबुर सुविधा नबा पई हमर ऐप अच्छी पिला माने से ऐप रे तुम माने जोड़ी हे पारिबो ठीक अछि। सो नेक्स्ट हमें चैप्टर स्टार्ट करिबा। फर्स्ट चैप्टर रे तुमरो गोटे ए भला थॉट देछि से कोन कहै एथरे ना ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जेमति कोन होछि गच्छ खरा रे निजको पूरा जळै के रखुछि किंतु अन्य माननको से छाई दोछि सेमतिया पिला माने फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स। से गच्छ रे जो फळ फळुछि से मध्ये अन्य माननको पई से निजे खाउनी से फळ सेमती गुड पीपल निजे सब कष्ट बा हार्डशिप्स को सहिबे जो माने भल लोक आमे कहूचे से माने निजे कष्ट सही अन्य मानकर भल पई चिंता करिवे। सो से माने जहां भी निज पाखरे अछि से समस्त को बांटीबे। सो ए थॉट सहित आमे आगु को बढ़िबा। तो जोथरे हमर कोन हेछि टीचर तुम मानकर जो बेला माने माने तुम स्कूल रे भी तुम माननको बेले बेले स्टडी ट्रिप रे नेकी जाउथिबे सेही बेला तुम क्लास रे पिला माननको 6 सीबीएसई रे 6 क्लास पिला माननको टीचर एबे नेकी जाइचंती गोटे नेचर वॉक रे। नेचर वॉक माने कोन मैडम ना नेचर वॉक माने तमे गोटे परिवेश गोटे जंगल को बुलिया पई जीवो से जंगल रे विभिन्न जहां भी तमे देखुछ ताको ऑब्जर्व करिवो तुमको किछि लिमिटेशन नै कहा को देखिबो ने ए बेला किछि भी लिमिटेशन नै। तो ए यार मुख्य ऑब्जेक्टिव माने मुख्य उद्देश्य होची पिला माने तुमे ए जो प्रकृति रा ब्यूटी को एक्सपीरियंस करिवो तमे ए जो प्रकृति केते सुंदर आम व्यस्तता जीवन भितर आम भूली जाउचे कि हां वर्षा पड़िले भी तुमको बोरिंग लागुची आजिकाली किंतु जेतेबेले तुम गोटे झरना देखुछ किंबा कोनसे गोटे पशु पक्षी आवाज सुनिछ तो से बहुत माने पीसफुल फील हुए निजको केबे सकाळ जदि उठिथिबो सकाळ रे सिनेरीटा बहुत सुंदर देखा जाए किंतु बहुत पिला देखि भी नथिबो हां। तो एबे हमको जो नेचर वर्क रे लेके जाउचे हमें ए नेचर वर्क रे तुमे विभिन्न प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स को देखिबो सेमानकर ब्यूटीनेस को तुमे अनुभव करिवो। तो तुमे एक्सप्लोर करिवो कहा को तुम चारिपट रे जहां भी प्लांट्स और एनिमल्स तुमे देखुचो सेमाननको तुमे भलो भाबरे ऑब्जर्व करिवो। तो तांको सहित आ जने डॉक्टर को भी नेचंती तांको टीचर नाम होची सुलेखा टीचर हैला। तो ये होचंती तुमरा सुलेखा टीचर तांको सहित डॉक्टर रघु मध्ये जाइचंती जी स्टूडेंट्स को एडवाइस करचंती कि तुमे विभिन्न प्रकार स्मेल जो अछि पार्क रे से स्मेल को तुमे एबे बारिबो तुमे निजे सुनिबो कि जे कोन कोन बास्ना मो चारिपटे आसुची आउ सब जेते के भी लिविंग क्रिएचर अछंती जेते के भी माने लिविंग जीव जंतु अछंती जे प्राणी हो कि उद्भिद हो समस्त को तमे रेस्पेक्ट दबो कहा को क्षति पहुंचेबनी। मोस्टली हम अभ्यास है हम पत्थर फोपाड़ दो कि चिड़ो एई सब काम करिवा कथा नो सेमान को रेस्पेक्ट करिवा गछर फूल छिड़ेबानी आमे जस्ट ऑब्जर्व करिवा नेचर को पीसफुली आमे ऑब्जर्व करिवा। तो विदाउट डिस्टर्बिंग देम आमे जतबे नेचर को ऑब्जर्व करिवा ताहले आमे सेथरे गोटे माने तार ब्यूटी को फील करि परिबा बुझियला। तो ता सहित मणिराम चाचा को मध्य लेके जाइचंती मणिराम चाचा की ये होचंती मणिराम चाचा। तो मणिराम चाचा निज पाखरे से एक्सपर्टाइज अछि से डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स रो साउंड तयारी करि परिबे। सपोज कोइली केमतिया राबुची कि काऊ को भलिया साउंड करची पिकॉक को भलिया मयूर को भलिया साउंड करची
से डिफरेंट डिफरेंट बर्ड रो साउंड को प्रोड्यूस करि पारंती तो से बर्ड रो साउंड प्रोड्यूस करबाटा को ही पिला माने कहा जाय चिर्पिंग बोली कहा जाय ए चिर्पिंग्स गुडाक सी मणिराम चाचा निजे तैयारी करि पारथुले हैला तो मणिराम चाचा पिला मानन को कहिले ओनली ऑब्जर्व करो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को देखो सेमानंको डिस्टर्ब करनी सेमानंकर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को तमे भलो भाबरे सुनो बोली मणिराम चाचा कहिले तो सेमान देखिले पिला मान तम मानन भला जो स्टूडेंट जाई चंदी तो मो सांगो ही एथि 6th क्लास रे पढु चंदी तो सेमान देखिले बहुत सारा पक्षी बसी चंदी कोठी गछर डाळ रे बहुत सारा पशु पक्षी माने पशु तो नुह पक्षी गुडा तो बसी चंदी सेमते बटरफ्लाइज प्रजापति देखिछ ना तो प्रजापति मध्ये गोटे फूल रे उडी की आ गोटे फूल को उडी बुलुची ଆଉ ବହୁତ ସାରା monkeys ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି ଗଛର ଡାଳ ଡାଳ ସେମାନେ ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସବୁ ଅବଜରଭେସନ ସେମାନେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରଘୁ କଣ କହିଲେ ନା ସବୁ ବାର୍ଡ ର ନିଜର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଭଳିଆ କଥା ହଉଛେ ଗାଈ କଣ ଆମ ଭଳିଆ କଥା ହେଇପାରିବ କି ସିଏ ତାର ଖାଲି ହାମ୍ବା ହାମ୍ବା ରଡି କରିବ ସେମିତି ବାଘର ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ ଅଛି ସିଂହର ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୋର ଅଛି ତ ସବୁ ବାର୍ଡ ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ୟୁନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ୟୁନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଚିର୍ପ ବୋଲି କହୁଛେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଡାଇଭରସିଟି ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ଭାଲୁ କୋଉଠି ବାଘ ଇଏ ହିଁ ପିଲାମାନେ डाइवर्सिटी माने सिंपली यदि आमे कहिबा विभिन्नता ए विभिन्नता कोठी ना प्रकृति रे थिबा विभिन्नता विषय रे हमें कहूचे हैला तो हमर जो प्लैनेट अर्थ अछि ए प्लैनेट अर्थ रे बहुत सारा इंडिया जीव जंतु अछंती बा जीवंत प्राणी अछंती जो मानकर गोटे यूनिक निर्दिष्ट गुण अछि से गुण द्वारा हमें ताको चिन्हि परिबा जेंते कुकुर रो साउंड सुनि तमे जानुचो कुकुर को न देखिले भी ता आवाज सुनि तमे कहूचो एटा निश्चय कुकुर हेथिबो सेमते जेतेबेले तमे गोटे बाघर रडी सुनुचो तमे ताको देखिबा आवश्यक नै मु जदि से साउंड प्ले कर देबी तमे आराम से जानि जिवो एटा होची बाघ हरा नै तो एटा तार यूनिक फीचर तो ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को नै की ही से माने कोन करजंती निजर गोटे अलगा जाति हिसाब रे से माने अछंती बुझियला तो ए जो डाइवर्सिटी को बुझीबाटा ही होची पिल्ला माने बायोलॉजी तो बायोलॉजी कोन बायोलॉजी होची हमर सेही भळा माने ये होची साइंस रो गोटे भाग जोथरे हमें केवल जीव जंतु बा जो मानकर जीवन अछि से मानक विषय रे ही पढिबा से हमर उद्भिद हो किंबा प्राणी हो बुझियला एतिकी तो क्लियर हो जायतिबो नेक्स्ट हमें देखिबा पिला माने आम चारि पटरे थिबा प्लांट्स आउ एनिमल्स रो डाइवर्सिटी केते विभिन्न प्रकार रो प्लांट आउ एनिमल आम चारि पटे अछंती तो याको बुझिबा आगुरु बहिरे गोटे एक्टिविटी देछि जोथरे से कहिछि कि तुमे चारि पटे तुमे देखो आ ताको रेकॉर्ड करो ऑब्जर्व करिवो आ तुमे ताको रेकॉर्ड करिवो ठीक अछि तो एबे नेचर वॉक रे जीवो तुम टीचर सहित गोटे पार्क को बुलिया पे जीवो और तुम फैमिली सहित जतबेले पार्क को जाउचो जाई के असला परे तुमे डिफरेंट प्लांट इंसेक्ट बर्ड और जहां जहां एनिमल देखिलो ताको निज खाता रे लिखिबो तो जेतेबेले भी जुआडे जीवो निज पॉकेट रे गोटे पॉकेट डायरी रखथिबो पेन गोटे रखिथिबो जहां जहां एनिमल्स देखिले तुमे नोट डाउन करनेलो तापरे तुमे सेतिर वेदर कंडीशन भी देखिबो वर्षा होची ना खरा होची ना बेसी गरम होची ना को भलिया वेदर कंडीशन अछि तुमे सेटा भी देखिबो आ नोट करिवो हॉट ना कोल्ड ना विंडी माने बहुत पवन होची कि मेघुआ पाग हेची कि वर्षा जोरे होची कि गरम जोरे होची कि ठंडा जोरे होची तो से पाग मध्ये नोट डाउन करिवो क्लियर एतिकी कला परे पिला माने तमे तापर देखिबो कोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिंग लीव्स माने जो पत्र पत्र पडिची ताको भी कलेक्ट करिकि तुम बहिरे तमे रखिबो तमे गोटे कलेक्शन रखिबो एटा गोटे पत्र ए सब काम तमे भी करू ना मु जानि छी बट करिवो कले कोन हबो कि तुमे तुम चारि पटे जो गछ पत्र अछंती सेमान को भी जानिबो हठात रे गोटे गछ ना कहिले तमे जो आबा ठीक रह जाचो एटा की गछ मु देखिनी मु जदी कहबी डालिंब गछ अधा पिला को मैम डालिंब तो खाइची डालिंब गछ मु देखिनी को बेला एमते सिचुएशन आसेबनी तमे नेचर को जानिबा पई इच्छा करिवो बुझियला तो तमे जते बेले स्क्रैप बुक गोटे बनेबो स्क्रैप बुक केमते बनेबो ना डिफरेंट डिफरेंट पत्र को आनी की रखिबो ता तळे ता ना लिखिबो सपोज आंब पत्र आनलो से पत्रटा को रखि देकी ता तळे मैंगो लीफ बोली लिखिबो बुझियला एमते गोटे स्क्रैप बुक बनै परिबो तो जेतिकी भी प्लांट्स और एनिमल्स हम नेचर रे अछंती सेमानकर जत्न नबा मध्ये हमर ही दायित्व
कारण आमे जदि सेमानंको हतादर करिबा तो प्रकृति मध्ये नष्ट होई जिवो तो तुमे जेते बेले भी ऑब्जर्व करिवो डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क तमे एमते नुह कि हां मु स्क्रैप बुक बनेबी बोली गछरु फुलटा छिंडी आनिबो सेही भले करिवोनी झड़ी जाइथिबा फूल किंबा पत्र को आनी कि तुमे कलेक्ट करिवो तो रेकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 तमर जहा जहा देखिलो हम बही रे गुटे ए भले टेबल देछि पिला माने सेही टेबल टाको तमे भर्ती करिवो कौन तुम प्लांट देखिल तार स्टेम को भाया अच्छी तार लीफ को भाया अच्छी तार फ्लावर को भाया अच्छी ए टेबल रे पूरा भर्ती कर दबो जेमती कॉमन ग्रास एथरे तुमको गोटे एग्जांपल देले तुम कॉमन ग्रास देखिलो तो तार स्टेम टा को भाया अच्छी सॉफ्ट आउ थिन अच्छी तुम एठी लिखिलो लीफ रो शेप को भाया अच्छी गोटे सिंगल लीफ अच्छी जे कि गोटे डाल रे एमते अल्टरनेटिवली ग्रो करूची ऑपोजिट थिले ऑपोजिट लिखिबो अल्टरनेट थिले अल्टरनेटिवली ग्रो करूची लिखिबो फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम फूल अच्छी कि जदि अच्छी यस जदि फ्लावर नाही देन नो लिखिलो एनी अदर ऑब्जर्वेशन ग्रीन कलर रो लीफ अच्छी एनी स्पेशल ऑब्जर्वेशन को तमे एई कॉलम रे लिखिबो तो एमते टेबल टाको तमे फिल अप करिवो तो एई एक्टिविटी पाई तुमको टिके बुलिया पाई जीवा पाई पड़िबो और तमे स्कूल गला बेले हो मार्केट गला बेले हो जहां भी देखुचो ताकू तमे नोट डाउन करि परिबो तुलसी गछ समस्तक घरे अछि तो तुलसी रो स्टेम को भले हार्ड थिबो बट पतला थिबो आंब गछ भले मोटा गंडी होबनी पतला पतला थिन स्टेम्स हबो आ लीफ गुडा कर अरेंजमेंट पेयर रे हबो गुटे जगह रे इन दीटा दीटा पत्र आसीबो इन अपोजिट डायरेक्शन एटा नोट करिवो तमे फ्लावर अछि कि हां पिंकिश पर्पल कलर रो फ्लावर मध्ये आसे आउ किछि स्पेशल ऑब्जर्वेशन जदि अछि तमे एथे लिखिबो कोन आ स्पेशल ऑब्जर्वेशन ना शॉर्ट हाइट हबो एते बड़ गछ हबोनी माना नहीं तो एथरे कोनोसी सीड्स ब्लैक कलर रे सीड्स भी आसे सेथरे ए ऑब्जर्वेशन गुडा को तमे एथरे नोट डाउन करिवो रूट को भले अछि जो तमे गछ के उपाडी की फोपाडी देछि तमे देखिलो तमे चिन्हि पारलो ये तुलसी प्लांट तो तार रूट रो टैप रूट अछि लिखिबो हला हमें ए सब पढिबा ए सब पढिला पर तमे आहुरी क्लियर हे जबो टैप रूट कोन क्लियर ए टेबल को फिल अप कला परे एबे तुम पई क्वेश्चन होची कि तुमे कोन कोन समानता देखिलो और कोन कोन डिफरेंसेस देखिलो जत्ते कि सब गच्छ तुमे ऑब्जर्व कला नेचर रे कोन समस्त समान देखा जानते कि आंसर को नाइ मैडम सब तो समान देखा जानांती तो कोन कोन डिफरेंसेस समान को भीतर देखिलो संपूर्ण भाव रे अलगा कि तुम कहले ना मैडम पत्र जाको तो यार भी ग्रीन थिला तार भी ग्रीन थिला किंतु पत्रर आकारटा अलगा अलगा थिला को पत्रटा एई भलिया थिला को पत्र एमतिया लंबा हेकी थिला किंतु दीटा जाकर रंग ग्रीन कलर ही थिला तो तमे एबे कोन देखिलो कि सेमानकर वेराइटी जो अछि सेमानकर जो डिफरेंसेस अछि सेमाने मोस्टली हाइट रे अलगा को गछ डेंगा को गछ गेडा को गछर हार्ड स्टेम अछि डाल तार जो कांडटा कहार हार्ड अछि मैडम कहार सॉफ्ट अछि आउ तुमे कोन देखिलो पत्र मध्ये लीफ गुडाकर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अछि आउ सेमानकर स्टेम ऊपरे जेतो गछर डाल ऊपरे जो पत्रर अरेंजमेंट अछि ए अरेंजमेंट मात्र अलगा अलगा अछि कोठी एमती जोड़ा जोड़ा है कि ऑपोजिट रे अछंती कोठी एवला अल्टरनेट रे अछंती मु कहले वेरी गुड आउ कोन अलगा देखिलो ना सेमानकर जो फूल गुडाक अछि मिस से फूल गुडाकर रंग अलगा को माने फूलटा देखिया पई को भलिया कोटा लंबालिया है कि फुटुची कोटा एमते छोटिया छोटिया है कि पाखुडा बेसी एमते इलाबोरेट पाखुडा है कि अछि मु कहले ठीक अछि आउ कोन ना फूलर बास्ना मध्ये अलगा अलगा अछि को फूलर बास्नाटा को भलिया अछि मु कहले वेरी गुड तो एई जो तमे देखिलो एई जो ऑब्जर्व करलो डिफरेंसेस गुडाको एटा ही पिला माने वेरिएशन बा ताको हमें कहूचे वैरायटी बुझिला वेरिएशन माने होची विभिन्नता क्लियर तो प्लांट रो कोन कोन विभिन्नता आसीबो हमें जानि गले एथिरे तो नेक्स्ट हमें कोन करबा हम एक्सपीरियंस रु आमी आगुरु जदी केबे जू जाइचे बुलिबा पई किबा कोनोसे नेशनल पार्क जाइचे बुलिबा पई कोनोसे भी जगह को केबे ट्रैवलिंग करचे हमें तो हमें मने पके कि डिफरेंट एनिमल्स रो लिस्ट करबा प्लांट विषय सरी गला एबे हमें एनिमल्स गुडा को लिस्ट करबा लिस्ट कला परे कोन देखिबा से माने कोठी रहउ छंती वेयर दे लिव जोठी से माने रहंती तांको जागा को हमें कहूचे हैबिटाट
मन रखिथिबो the place where animals live is known as their habitat बुझिला तो ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ମାଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଗଛର ଡାଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିବ କିଛି animals ଗାତରେ ବି ରୁହନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି what food they eat ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ସିଏ ଆସିଯିବ ତାଙ୍କର habit ଆଉ habitat habit ମାନେ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି habitat ମାନେ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତିଆ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି କିଛି animals ଜମ୍ପ କରନ୍ତି କିଛି animals ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତି କିଛି animals ପାଣିରେ ସ୍ୱିମ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଗୋଟେ କଲମ ବନେଇକି ନୋଟ ଡାଉନ କରିବ ମାନେ କେମିତିଆ ବନେଇବା ଏମିତିଆ ଚାରିଟା କଲମ ବନେଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ animal ର ନାଁ ଲେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେମାନଙ୍କର habitat ଲେଖିବା ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲମରେ ଲେଖିବା ସେମାନେ କେମିତିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ଟେବଲ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ତମ ବହିରେ ବି ଦେଇଥିବ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଆନିମଲ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆନିମଲ୍ସ ର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ତାପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ର ନାଁ ଭାବିଲ ତମେ ଯେତିକି ପିଲା ଏବେ ଲାଇଭ ଦେଖ ମାନେ ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ ଟା ସମସ୍ତେ ୟା ଛଡା ଆହୁରି ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିବ କିଏ ଭାବିଥିବ ଶୁଆ ୟା ଭିତରେ ଅଛି କି ଦେଖ ମେ ବି ନଥାଇପାରେ ସେମିତି ଏତେ ସାରା ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆନିମଲ୍ସ ନାହାନ୍ତି ତ ଭାବ ଦୁନିଆ କେତେ ବଡ ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଉ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ସେମିତି ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଯୋଉ ପାଣିରେ ଥିବା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ତ ଯେମିତି ଆମେ ଉପରେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଅଛି ସେମିତି ମାଟି ତଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଓସନ ବେଡ ରେ ବି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମେରାଇନ ୱାର୍ଲଡ ବି ଅଛି ଯଦି କେମାନେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ वगैरह କରିଥିବ ତ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ତମମାନେ କ୍ଲିୟର ସେଇଠି ଅକ୍ଟୋପସ ହେଇଗଲା ମାଛ ହେଇଗଲା ବଡ ବଡ ମାଛ ହେଇଗଲା ତ କୋରାଲ୍ସ ହେଇଗଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆନିମଲ୍ସ ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ତ ଏଇ ଅବଜରଭେସନ ରୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଟେବଲ ଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ତ ଏଥିରେ ଆନିମାଲ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଲେଖିବା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅବଜରଭେସନ ତମେ କଲ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି କାଉର କହିଲା କାଉ କୋଉଠି ରହେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ରହେ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଫୁଡ କଣ ଖାଏ ଗ୍ରାସ ଆଉ ଲିଭ୍ସ ଖାଏ ସିଏ କେମିତିଆ ଚାଲେ ୱାକ୍ କରେ ୱାକିଂ ତାର ଗାଈ ତ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଏନି ନା ସେ ୱାକିଂ କରେ any other observation milk produce କରିବ ବା milk giving animal କହିବା milching animal କହିପାରିବା ଆଉ କଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବି obviously କେତେଟା ଗୋଡ ଅଛି 4 legs ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଅବଜରଭେସନ ଗୁଡାକ ଆମେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିବା ଏଇ 4 leg ରେ ହିଁ ତ ସେ ଚାଲୁଛି ନା ଆଉ ଟେଲ ବି ଅଛି ତାର ଏଇଟା ବି ତମେ କହିପାରିବ କ୍ଲିୟର ତ ଏମିତି ଏଇ ଟେବଲ କୁ ତମେ ନିଜେ ଫିଲଅପ କରିବ ସୋ କଣ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଟେବଲ ରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖିଲେ କି କିଛି ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି ଯେମିତି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଲି ଏଇ ଆନିମଲ ସବୁ ତୁମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି ବଟ ଦେର ଆର୍ ସମ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ କି କୋଉଠି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ଟ୍ରିଜ ରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବର୍ଡସ ମାନେ ତ ଟ୍ରିରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ନା ସେଇଭଳିଆ ଫିଶ କୋଉଠି ରହେ ପାଣିରେ ରହେ ବଟ ସମ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଲାଇକ ବେଙ୍ଗ ଫ୍ରଗ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ରହନ୍ତି ଆଉ ୱାଟରରେ ବି ରହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ମାଟି ଉପରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆନିମଲ୍ସ ଏଇଟା ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ପଚାରିବି ହେଲା ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆନିମଲ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ୱାଟରରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆନିମଲ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ଆନିମଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମର ବୋଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ as well as ୱାଟରରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ବୁଝିଗଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ତୁମର ଫ୍ରଗ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ତମେ ମନେ ପକେଇକି ନୋଟ ଡାଉନ କରିବ ତ ଆନିମଲ୍ସ କନଜ୍ୟୁମ ମାନେ ଖାଇବେ କଣ କନଜ୍ୟୁମ କରିବେ ଏଇ ଡାଇଭର୍ସ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଫୁଡ ତ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଥାଏ ଭାଇ ମୁଁ ଘାସ ଖାଉଛି ତୁ ବି ଖାଇଦେ ସେ ଶୁଣିବେନି ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ମମି କଣ କରନ୍ତି
देखबे पुआ कि झियो आज कौन है संतुला है समस्ते संतुला खाइया ପାଇଁ ପଡିବ ହଁ मम्मी ठीक ଅଛି ବୋଲି ତମେ adjust कर ଦଉଛ କିନ୍ତୁ animal ସେ ଭଳିଆ ନୁହଁ ସିଂହର ଖାଇବା କେବେ ହରିଣ ଖାଇବନି ଯଦି ସିଂହ କହିବ ଭାଇ ଆଜି ଘାସ ନାହିଁ ନେ ମାଂସ ଖାଇଦେ ହରିଣ ଖାଇବନି ସେ କହିବ ମତେ ଘାସ ହିଁ ଦରକାର ତ different animals different type of food ଖାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର diverse word ଆସିଲା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ and exhibit a variety of movement ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିବେ ସାପ କେମିତିଆ କ୍ରଲ କରିକି ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ଜମ୍ପ କରିକି ଚାଲିବେ ମାଙ୍କଡ ତ ଡର ଡର ପୁରା ଜମ୍ପ କରିକି ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ରନ୍ କରିବେ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ହରିଣ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖିବ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ଦୌଡନ୍ତି ହଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବର୍ଡ ସେମିତି ବର୍ଡ କେବେ ଚାଲିବାର ତମେ କଣ ଦେଖିଥିବ ଉଡି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିହେଲା ସୋ ଏଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି ତ ତମେ ଏବେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ସେମ୍ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଆପ ଅଛି ତମେ ସେ ଆପ ରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଖୁବ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ତୁମ କନସେପ୍ଟ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ତମେ ଜାଣିବ ବୁଝିହେଲା ବହୁତ ପିଲା ଜଏନ କରିସାରିଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇନ ଆଇ ହୋପ ତମ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିବ ଆମ ସହିତ କ୍ଲିୟର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି ଆମ ବହିରେ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ କମ ଟାଇମ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମାଲ କୁ ତମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମାଲ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ତମେ ଯାକୁ ଯୋଉଟା ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମାଲ ଭାବିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ ଅଫ ମାନେ ଯାହାବି ତମେ ଭାବିଲ ତାକୁ ତମେ ଡ୍ର କରିବ ନିଜ ଖାତାରେ ବନେଇବ ହେଲା ତ ବନେଇଲା ପରେ ତମେ ତମ ଅବଜରଭେସନ ଦେଖିବ କଣ ତମେ ତମେ କଣ ବନେଇଛ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ କଣ ବନେଇଛି ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କେସେସ ରେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ବନେଇଥିବ କାହାକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ନା ନାଇଁ ତ ହାଉ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ ଡିଡ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ଲାସ ଡ୍ର ଅନ୍ ଦି ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯଦି ଏବେ ବି ତମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଯେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ ଗୁଡାକ ତମେ କଣ କରୁଛ ଲିଷ୍ଟ ଡାଉନ କରୁଛ ଯଦିଓ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ କମନଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବା ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଥିବା କ୍ଲିୟର do you think that there may be any more varieties of plants and animals other than those drawn on the board ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ନା ତା ଛଡା ବି ଆହୁରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ଅଛି କି ଓବିୟସଲି ଅଛି ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ଛଡା ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି ଆମେ ପାଣ୍ଡା କୁ କେବେ ଦେଖିନେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ସ କୁ କେବେ ଦେଖିନେ ବଟ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବଟ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କ୍ଲିୟର so age of variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଆମ ରିଜନରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଯଦି ମରୁଭୂମିକୁ ପଳେଇଯିବା ସେଇଠି ଆମର ଗାଈ ଆମର ଛେଳି ଏଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବନି କମନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡାକ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବନି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ ଥିବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ବସ୍ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭେରାଇଟି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ is that contributes to the biodiversity of that region ବୁଝିହେଲା each member ପ୍ରତ୍ୟେକ member biodiversity in the biodiversity of a region has a different role to play ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ ଥିବ ଯଦି ସିଏ ମରିଯିବ ତାହେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ କେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି କହିବି ସପୋଜ ମନେକର କୌଣସି ବି ହରିଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଂହ କାହାକୁ ଖାଇବ ସିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ତ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ମରିଯିବ ତା ଆଉଥରେ ଏମିତିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ ନା ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଦେଖ ସପୋଜ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ତମର ଗୋଟେ ପୋକ ଏଇଠି ଇନସେକ୍ଟ ଅଛି ଇନସେକ୍ଟ କୁ କିଏ ଖାଇଲା ଫ୍ରଗ ଖାଇଲା ଯଦି ଏଇ ଫ୍ରଗ ମରିଯିବ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଫ୍ରଗ ବଞ୍ଚିବନି ଗୋଟେ ବି ଫ୍ରଗ ରହିବେନି ତାହେଲେ ଯିଏ ଇନସେକ୍ଟ କୁ ଖାଉଥିଲା ସିଏ ମରିଗଲା
ଏଇ ଇନସେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ କି ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଇନସେକ୍ଟ ର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଡିନାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ For example, trees provide food and shelter to some birds. ହେଲା କିଛିଟା plants କଣ କରନ୍ତି ଗଛ ଗଛ ଆମକୁ shelter ଦିଏ ଆଉ food ଦିଏ and other animals help in spreading seeds after eating fruits and so on. ଯେମିତି କିଛି ଚଢେଇ ଗୁଡାକ ମଞ୍ଜି ଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କୋଉଠି waste material ଯୋଉଠି ପକେଇଦେବେ ସେ ମଞ୍ଜି ସେଇ waste material ସହିତ ଯାଇକି soil ରେ ପଡିଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି ଗଛ ଉଠିଯିବ ବାଦୁଡି ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ କାମ କରନ୍ତି और बहुत सारे एनिमल्स अछंती जो माने कि जो सीड को डिफरेंट डिफरेंट जगह स्प्रेड करिवारे हेल्प करंती बेले बेले देखिथिबो ना छात ऊपर गोटे अखाडुआ है गछटा उठिथिबो केमती उठुची से मंजी नै कि सेठी किए पुतिला केतेबेले चढ़ी गोटे छाड़ देचे सेठी तार ड्रॉपलेट्स से ड्रॉपलेट्स रो सीड ता से माटी सहित मिसी कि जर्मिनेट हो जायछि गोटे गछ डेवलप हो जायछि So this shows that plants and animals are dependent on each other. ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଯେ plants ଆଉ animals ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ plants ନଥିଲେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ମିଳିବନି ଆଉ animals ନଥିଲେ ବି plants କୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବି ମିଳି ପାରିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଏତିକି सो आज आम एतिक डिस्कसन करथिबा नेक्स्ट क्लास रे आम पुणी डिस्कस करबा पिला माने कि केमती हमर काहे कि ए जो विभिन्नता अछि काहे कि गोटे स्पेशल जगह रे गोटे एते यूनिक डाइवर्सिटी देखिया पय मिलुची से सब विषय रे आम पुणी नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा टिल दैट तुम माने बहुत भलो भाबरे आउटरी चैप्टर टाको रीडिंग करबो तुमे बुझिबो एंड जदि तुम मानकर डाउट्स रहउची डाउट सॉल्व करिया पे आम सहित मध्ये तुमे जोडी हे परिबो Up to that, thank you so much. Bye bye all. Again, I'm in next class. Dekha.